Romel Labin, shout out. $50 viewers, shout out everyone. Ricky Salmorin, shout out po. Luis Jean Busilan, shout out po. Tadat Aman, shout out po. Kakauwi ko lang guys. Namalingki ako, namalingki. Leonardo Purpose, shout out po. Type ako saglit guys bago ako maglinis sa mga pinamili ko. $50 viewers, shout out everyone. Galang, shout out. May hapon. Jason Baldi, shout out po. Hello, may hapon. Pass. Shout out my friend. $47 viewers, shout out everyone. Ano yan? My God, shout out po. 46 viewers, shout out everyone. Galing ako palengke guys. Namalingki ako. Kasi wala na kaming ulam. Sayud Janos Pagubo, shout out po. Mayong hapon, mayong gabi. Almario Aberio, shout out po. Mayong hapon. Musta kayo? $63 viewers, shout out everyone. Live lang ako saglit, baka kasi magiging maingay. Wala akong live kahapon. $54 viewers, shout out everyone. Ano yan? Gino, shout out po.
Ano yan? Padadalan. Ano yan? Padadalan na kita. Ano yan? Ano ipapadala mo sa akin? Arman Divrinier, shout out po. Okay lang ako. Julieto Dabatos Bayunas, shout out po. Shout out everyone. Anong ulam nyo guys? Anong ulam nyo guys? Ako guys, magluto pa ko guys. Magluto pa ko sudan guys. Oo. Almario Aberio, magluto na ako. Ilang mga alas. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Siguro natutulog ka. So, pa may alas 6, diba? Pa alas 6. Sampurno, shout out my friend. Haulia, Habib, hello my friend, I'm fine. 96 viewers, shout out everyone. 103 viewers, shout out everyone. Nag-live lang ako saglit or ano ba? Kasi magluluto pa ako hanggang 10:30 o 6:30. Tami, James, Gerungan, may langkay. Ang taas naman, shout out po. Elmar Bundok, shout out po. Maayong hapon. Oo, Bisaya ako. Si Boy, Kumpra, shout out po. Nasa po ako, nasa province, Cebu. 110 viewers, shout out everyone. Samsol, ano yun? Samsol, nawala. Adonis, bilis naman. Di ko mabasa ang bilis. Nawala. Adonis Montenegro, shout out po, good evening. Damihan mo luto. Damihan mo kaluto. Opo. Dito ka ba kakain? Wendell Secretaria, shout out po. Maraming salamat. 121 viewers, shout out everyone. Jimar Hermoso, shout out po. Mayong gabi, mayong hapon. Gregorio Lampira, shout out po. Mayong hapon. Nasa Visayas po ako, Cebu.
Bisaya ako guys, Bisaya. Shout out sa mga Bisaya dyan. Shout out sa mga Tagalog. Shout out din sa mga English. O, diba? Cebu Province ako, ma'am. Tabugon. Ikaw. Saan yan Tabugon? Sir Siboy. Parang hindi ko narinig yung Tabugon. Lito Pansu. Shout out po. Mayang gabi, mayang hapon. Anthony, shout out my friend. Shout out, shout out. Kamadi, shout out my friend. $141, 150 viewers. Shout out everyone. Corno Mondol, thank you my friend. Thank you for your appreciated. Jericho Jim, shout out my friend. Kailangan masarap ang tuno. Amoy lang. Amoy lang magusto mo. Ronnie Bagalan. Ano lang pala yung amoy. Lance Avrinica, shout out po. Salamat. Thank you everyone. 153, 51 viewers. Shout out everybody, everyone. Harry, shout out. Abu Gihad Tarok, shout out po. Nuno sa puso. Pa-shout out po from Maguindanao, from Nuno sa puso. Thank you, Rapi, Mia, my friend. One 32 viewers. Shout out everyone. Ano ulam nyo guys? Ako magluto ako ng ano guys. Magluto ako ng tahong-tahong. Tatog Luna, shout out po. Thank you guys. Thank you everyone. Sultan, shout out my friend. Oo, singot man. Chipri, Honor, shout out po. Sino ba yan? Chua Divlona, shout out po. Mayang gabi, good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man kayo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Carlo Andres, shout out my friend. Jim, Nidia, Miraran, shout out po. Thank you. Maraming salamat. Riskis.
Santilan, shout out po. Good evening. Yung ano guys, yung ibang mga pangalan di ko mabasa eh. Ang hirap basahin, no? Patrick, shout out po, shout out. ₱153 viewers, shout out everyone. Harry, shout out my friend. MD, shout out my friend. Alexander Armisto Carrera, shout out po. Hello. Sherwin Odron, shout out po. Hello. ₱159 viewers, shout out everyone. Live muna ako ngayon kasi wala akong live kahapon, no? ₱159 viewers, shout out everyone. Michael Pon Pagusan, shout out po. Good evening. Duda, shout out my friend. Sukarno, shout out po. Hello. Rolly Barcila, shout out po. Sharmaram, shout out po. Shout out my friend. Good afternoon. Hashtag Vietnam. Hashtag. Shout out hashtag my friend from Vietnam. Johan Husi Chirino Bisira, shout out po. Hello. ₱168 viewers, shout out everyone. Oo. Bisaya pala to si hashtag. Hashtag, shout out sa'yo. Bisaya po ako ha. Bisaya ako hashtag. Ba't naging English ka kanina hashtag? 179, 75 viewers, shout out po. Wither lang, shout out po. Good evening. Thank you po. Wither lang, parang si Kuya Kim. Johan Jose Cherino, thank you po sa pa-heart. Nasa Visayas ako, hashtag Cebu. Ali Tupan, shout out my friend. Buyet Balaris Jr., shout out po. Good afternoon, good evening, good morning. Isidro Imilaw, shout out po. Shout out sa taga Sambales. From Isidro ano pagbasa niyan? Imilaw. 181 viewers, 87 shout out po. Chua Dib Lunar, salamat po. Mindanao ka pala. Mindanao dahil ka hashtag. Asa man ka dapit sa Mindanao? Chuku, shout out po. Hello. Yumid Kumar, shout out po. Shout out my friend.
Yumid, Kumar Yumid. Vicente Rizano, shout out po. Hello. Sarel, shout out my friend. Okay, Cotabato pala. Cotabato. Shout out sa taga Cotabato. Hello po. Richie Cardino, shout out po. Mayang gabi. Marlito Abrisi, shout out po. Hello. Ngayong hapon. Ilonggo ka pala hashtag. Winnie Basilia, shout out po. Ngayong hapon. G. Rameo, shout out po. Steven Ventura, hola. Shout out po. Shout out po. Pa-wash out naman. Gandang gabi, Pilipinas. Gandang hapon, Riyadh. From Buyet Balaris Jr. Shout out sa taga Riyadh. From Buyet Balaris Jr. Hello po sa taga Riyadh. Lunggo ka pala, hashtag. Yung papa ko, hashtag Ilonggo. Pero hindi ko marunong magsalita ng Ilonggo. Ilonggo. Eric Gabiana, shout out po. From Katbalugan, Western Samar. From Eric Gabiana. Shout out sa taga Western Samar. Ingat kayo dyan. Alice, hello my friend. Johan. Jose Quirino Basera. Ang taas. Thank you po. GP Mendoza, shout out po. Hello. Joy D, shout out po. Taga Buston, Davao Oriental ko, ma'am. Shout out Juko Makanlay from Davao Oriental. Shout out sa taga Davao Oriental. Michael, Ana, shout out po. Pa-shout out po. Nuluto ng tortang talong. From Gabarlok Jr. Sarap yung tortang talong. No, magluto din ako ng tortang talong. Alfredo Soria Huwawan Jr. Shout out po. Salamat. Ang paspas kay anong comment, ay masakit atong mata ba? Hello, pa-shout out from Pagadian City. Wow, Pagadian City from Gerson Abang. Shout out sa taga Pagadian City. Hello po. Musta kayo dyan? Shout out po Mindoro Oriental from Bernardo Mutia. Shout out sa taga Mindoro Oriental from Bernardo Mutia. John. Ano ba yan? Jones Gamulo. Shout out Jones Gamulo. Tama po ba yan? Jones o Jones? Jones Gamulo. Lara Jean, shout out po. God bless you too. Ramis, shout out my friend. Shout out po. Taga Cebu, Visayas. Gerson, Visayas. Ako, Cebu. Free Beltran, shout out po. Maraming salamat.
Shout out from Saudi Arabia. God bless, Larjin. Shout out sa taga Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan. Raul Lugsanay. Hello po. Maayong hapon. Eduardo Navarro. Shout out po. Salamat po. Shout out from Malaybalay City, Bukidnon. Shout out sa taga Malaybalay City, Bukidnon from Jones Gamulo. Hello po. Juan Milara. Shout out po. Mayang gabi Tugunon Team Kang. Carlo. Shout out po. Mayang gabi mayang hapon. Arjun Ortiz, shout out po. Hello. Juan Milara, hello. Chuko Mukanlay, okay po. Taga diha pud ko Mantalungon. Province pa rin. Mantalungon, daghan daw wakwak, tinuot. Daghan daw mga wakwak. Nasa karkar ako. Karon pa ko kauli, oy, June. Gikan ko ga merkado ba, pag ko nakapanghinlo, sa ako ang mga isda, sa ako ang mga manok. Kung nga gulay. Kaway sa tao'y kapoy, baya puno. Edward Dagsay, shout out po. May hapon. Bisaya ka pala, ma'am. Saan ka sa Bisaya? Cebu ko, Tugunon. Greg, shout out my friend. I'm fine. I'm okay. Wills Elo, shout out po. Maraming salamat. 229 viewers, 22 shout out everyone. Maayong gabi. Good morning, good afternoon, maayong gabi. Alan Malaki, shout out po. Good evening. Okay lang ako, Jones. Don't worry. 273 viewers, shout out po. Greg, thank you my friend. Wala istorya. Alam mo, ginagingon nila Gerson ay. Doon sa man kadiag pagadian, layo man kayo na. Doon sa man kada Gerson. Hi po. Shout out sa taga Digos. Atong vlog, shout out po. Mayang gabi. Junior Ramirez, hello po. Shout out po. Anton Korn, shout out po. Good evening. Wala, nasa bahay ra. Kaya nga nag-vlog ako kasi nabuboring ako dito sa bahay. Nabuboring ako dito. Randy Esperta, shout out po. Hello. Junior Ramirez, shout out po. Hello. Nag-drive ko diri. Ala, kalayo man. Uy, diri di ay. Daghan magtrabaho diri sa Visayas. Kanong mara pa man kadiya sa Pagadian. Mindanao, layo man kay na. Leonardo, shout out po.
Idmar Torres, shout out po. May gabi. Junior Ramirez, shout out po. Visayas. I'm from Visayas. Bisaya ako guys ha. Kung mga Bisaya mo, magbisaya lang ta. O di mo kasabot og Bisaya, magreklamo lang mo nga di mo kasabot kay atong Tagalogon, o di ba? Pero sa English, murag magdugo akong ilong ana. Ang English, pero magdugo akong ilong. Anton, hello po. Okay lang ako. Rich Mansfeld, shout out po. Shout out my friend, hello. Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man kayo ngayon. Peter Garcia, shout out po. Hello. Yung iba, di ko na makita kasi ang bilis ng ano eh. Tapos, ano, Philip, shout out po. Kabalo man ko Bisaya. Magbisaya ko, ma'am. Oo, oy. Kung kabalo ta magbisaya ta ha. Kung lisad mo ka sabot sa Bisaya, di magtagalog ta. Kaya ra jud na nako, pero ang English murag magdugo akong ilong nga ng English ba? Neil Lacorte, shout out po sa taga Davao. Shout out sa taga Davao. Hello po from Neil Lacorte. At kayo dyan from Fernando Igot. Fernando, hello po from Bangkal, Mahayahay, Lapu-Lapu. Hello po. Albert Buluran Batersal, shout out po. Hello. What? Hello my friend, hello. Uy, kung mga Bisaya o Tagalog mo ay pumapag in English, uy, Bisaya lang ta, uy. Ivan Carrion, hello po. Good evening. Minsa Raman Shah. Hello po. Hello my friend. Pa-shout out po sa mga taga Dasmariñas, Cavite, Madam from Joshua Garcia. Parang ano shout out sa mga taga Dasmariñas. Ano ba yun? Cavite. Hello po. Shout out sa inyo dyan. Nag-vlog sa kuya mo. Yung ana oy, ano magpapildi man ka, yung layas-layas, sama siya oy, papildi man ka. Daghan mang bayi. Daghan mang gasaya. Alberto Buluran Bartisal. Hello, taga saan po? Kayo, taga Cebu din. Saan ka sa Cebu? Ano? Muhammad, hello my friend. Roldan, Fronda, hello. Joshua Garcia. Barnaby Canchico, shout out po, hello. Rolando Sayad, hello po, may gabi, shout out. Cebu, Visayas. Roldan Fronda, hello po, okay lang. Liluan ka pala, Liluan Cebu. Nasa province kami, oy. Karkar kami, Alberto. Maujud, nuna. Ba't ako, ginoo ko rin mo ay, Jerson? GC Laban, shout out po.
216 viewers. Shout out everyone. Salamat po, Jones Gamulo. Madam, ang province ko po sa Katbalugan, Samar po. Shout out sa iyo, Joshua Garcia from Katbalugan, Samar. John Arnado, hello po. Shout out, may gabi. Inario Manali Junior Victor, good evening po. Shout out sa iyo. Roy Apaginyo, shout out po. Adumir, si Mincy, shout out po. Ba't ganun? Ba't ganun, oy? Adumir, ginoo ko. San Mulan, Kapyon, hello po, good evening. Idi Yakit Padwal, shout out po. Shout out sa taga Samar. June Arnado from Bacolod po. Shout out sa taga Bacolod. From June Arnado. Arjun, shout out my friend. Rogelio De La Torre, shout out po. Hello, ngayong gabi. G Mata The Official, shout out my friend. Two one six viewers, shout out everyone. Isidro Aldavi, shout out po. Hello.